মেঘানীনগরের ওমকারনগর আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে বাড়ি, সেই বাড়ি এখন বহু লোকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তার কারণ হচ্ছে এই বাড়িরই এক নাবালক, তিনি এই ছাদ থেকে ভিডিওটি তুলেছিলেন এবং যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছিল। এই মুহূর্তে আমরা যেরকমভাবে দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেন, সেই প্লেনটি যাচ্ছে এই বাড়ির ঠিক ছাদের ওপর দিয়ে একটি বিমান যাচ্ছে। সেদিনও কিন্তু এরকমই একটি বিমান যাচ্ছিল এবং সেই বিমানটি এতটাই নিচে নেমে এসেছিল যে কারণে কিন্তু এই বাড়ির যে নাবালক সে ভিডিও করে এবং সেই ভিডিও ভাইরাল হয়। এরপরে পুলিশ তাকে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর অবশ্য পুলিশ তাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে গেছে। যে सामने जो नीम है ना, वहाँ से तो ऊंची उड़ान थी। उसके बाद में एकदम वहीं से नीचे 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 होता चला गया। तो बच्चे ने वीडियो इसलिए बनाया कि वो पहली बार यहाँ अहमदाबाद में आया था, तो इसलिए उसने वीडियो बनाया कि मैं मेरे फ्रेंड को जाके बताया, शौक के लिए बनाया कि इतना बड़ा प्लेन अहमदाबाद में दिखता है। हाँ, ये वो 12:30 बजे आया। हाँ, और 1:38 का ये बना हुआ है। आज तक प्लेन देखा नहीं था। हाँ, प्लेन नहीं देखा था, इसलिए उसने वीडियो बना लिया। मैं यहीं खड़ी थी। हाँ, यहीं खड़ी थी और वहाँ से तिरछी ले ली उसने उड़ान, तो वहाँ से ऐसे झुकता यूँ यूँ कंपन होते हुए जा रहा था। अंदर तो कुछ नहीं है, अभी तो हाल तो खराब है, ज़्यादा स्मेल आती है अभी अंदर डेड बॉडी की सबकी बरीली। এয়ার ইন্ডিয়ার এই অভিশপ্ত AI-171 এর দুর্ঘটনা বহু বিমান যাত্রীর প্রাণ কেড়েছে। কিন্তু শুধু বিমান যাত্রী নয়, ডাক্তারি পড়ুয়া থেকে রেসিডেন্ট ডক্টর তারাও আক্রান্ত হয়েছেন এই দুর্ঘটনায়। বহু এমন ডাক্তারি পড়ুয়ারা রয়েছেন বা রেসিডেন্ট ডক্টররা রয়েছেন যাদের সর্বস্ব এই বিমান দুর্ঘটনার কারণে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে বেশ কয়েকজন রেসিডেন্ট ডক্টর তারা এই হস্টেলে এসছেন, কারণ এই বিমান দুর্ঘটনায় তাদের হস্টেলের ঘরে তাদের যাবতীয় যা জিনিস ছিল সব কিছু পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে। তারা এখন এসছেন যে এই ধ্বংসাবশেষের থেকে অবশিষ্ট যা আছে তা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তাই দেখতে। সমস্ত পরীক্ষার সার্টিফিকেট, বই এবং ব্যক্তিগত সমস্ত জিনিস এই হস্টেলের ভেতরে ছিল যখন আচমকা এয়ার ইন্ডিয়ার এই বিমানটি এই হস্টেলের বিল্ডিংয়ের সামনে এসে ভেঙে পড়ে আর তারপরেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ। सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, बुक काफियों के बचे, काफियों के नहीं बचे। ढूंढने क्या मतलब, जितने रिट्रीव हो सकते हैं उतने लेने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं पुलिस, मतलब अंदर जाना? हाँ हाँ बिल्कुल, हर तरफ से कोऑपरेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ इस बिल्डिंग में, ये जो 4 बिल्डिंग, हाँ यहाँ पे किसी का डेथ हुआ है या अभी भी कोई इंजर्ड? मतलब हुआ है, लेकिन मैं पूरा बताना नहीं चाहता, कॉन्फिडेंशियल है। हुआ है, डेथ तो हुआ ही है। आप लोग अब ठहरे कहाँ है, मतलब ये तो हॉस्टल को दे दिया है रेसिडेंस, हमारे हॉस्पिटल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से मिल गया है। तो अभी उधर जितना सामान रिट्रीव हो सकता है उतना निकाल के जा। जब ये क्रैश हुआ आप लोग क्या यही थे? कुछ लोग यहाँ थे, कुछ लोग बाहर थे, मैं बाहर था, अपना दूसरी जगह पोस्टिंग लगा था, उधर था। এই হস্টেলের বিল্ডিং এর ভেতর যাবতীয় যা পরীক্ষার সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে জীবনের যাবতীয় সব মূল্যবান সামগ্রী কিন্তু ছিল, যা বেশিরভাগই ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এখন সেই ধ্বংসাবশেষের থেকে অবশিষ্ট যা আছে সেটাই খুঁজতে যাচ্ছেন এই হস্টেলের যারা আবাসিক ডাক্তাররা। ক্যামেরায় সন্দীপ সাধুকার সঙ্গে ব্রতদীপ ভট্টাচার্য, এবিপি আনন্দ, আহমেদাবাদ।